কালিজির আঁক ওই লোকটা মনে হয় সেই যেটা কাস্টিং এর কাজ দিচ্ছিল একটা লোক চশমা পরে ওই লোকটা চলে वो पाइले से साला एरকম জ্বালালে কি করব আপনি আপনার কি আছে কার মাসে চলতে পাইলে নিজের মাসে সাথে বলতে পাইছে ये ठीक है साला ये জামা দিছে দেখেন না লাগি বলবেন কুছ আছে সরি মুভে আপনার তো লাগে আমি আছে কোন দামাই দিয়ে আপনি নাকি মগিয়ার জন্য তেছে 2200 টাকা আবার পাবো ফেরেছে আবার পড়তে হ্যাঁ খালি চলে যাও থাক এটাই তো ऐसा अच्छी तरह ये देखिए गाइस, ये है गोल्ड पेपर इसमें जैसे होगा हीरा और आपको बताते हैं उमदा कारीगरी की झलक। ये बड़े बड़े जो ये बंगाल के बहुत मशहूर नामी कारीगरों में से एक है, उनका नाम है विप्लव मलिक। ये ऑनली ऑन डायमंड स्पेशलिस्ट, ये बहुत अच्छे हुनर बनाते हैं। कोई भी डिजाइन से किसी भी प्रकार का तो मलिक उसको बखूबी बनाएंगे और आपके लिए बहुत ही तत्पर मेहनत करते हैं जी। ये